जय जगन्नाथ। मु राजू सार ओडिशा स्कूल एकेडमी को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज सार षष्ठ श्रेणी 22/7/26 तारीख पर लेसन प्लान बुधवार पर सार लेसन प्लान प्रथम स्क्रीनशॉट पर रखिदे। एवं सार चलतु डिस्कसन करवा। निर्घंट सार है प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11टा। विषय है भाषा, प्रसंग है वर्षा, सीजी है कथन, ओडी 602 है एलो कोड, पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। अदिति पर्यायर वर्षा कवितार कवि किए, सकल ऋतुर सार किए बोली प्रश्न करी। बोध पर्याय पद्यांशर व्याख्याकरण करी। अभ्यास पर्यायर वर्षा ऋतु केवे प्रकाशिला, मेघमाला माने केउंटी मिलित हेले। प्रयोग पर्यायर पृथ्वीर 2टी प्रतिशब्द लेख, तापित शब्दर अर्थ लेख। प्रसार पर्यायर कविता को घरे अभ्यास करने पिलामानकु निर्देश देवी। यापर सर द्वितीय पीरियड गणित, रेखा व कोण, रेखा व कोणर ज्यामितिक परिप्रकाश करेंगे। सीजी M613 एलो कोड, पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। पूर्ण घूर्णन 1 तो 8 अंश जे केते, प्रोट्राक्टर द्वारा कोण माप और अंकन करेंगे। प्रोट्राक्टर द्वारा निम्न कोण मान अंकन कर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। ये हूँ सार अभ्यास पर्याय। तापर अच्छी प्रयोग पर्यायर जो चित्र गुड़िक दिखाई कोण अंकन कराई से कोण गुड़िक मापी छुआ लिखे। प्रोट्राक्टर एक मॉडल चित्र प्रस्तुत करने प्रसार पर्यायर पिलामानकु निर्देश देवी। यापर आसुची सर तृतीय पीरियड सामाजिक शिक्षा, महासागर और महादेश, सामुद्रिक विपर्य विषय जानवे। SS 604 है एलो कोड, पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। अदिति पर्यायर प्रश्न है नीलग्रह किए, बृहत्तम महादेशर नाम कौन, बृहत्तम महासागर नाम कौन। सामुद्रिक विपर्य संबंध धारणा देवी बोध पर्यायर। अभ्यास पर्यायर भारत सुनामी केवे आसीथिला, एही सुनामी केउं कारण पे आसीथिला। तापर आसुची सर प्रयोग पर्याय सुनामी जो केउं प्रकार विपर्य घटे दल आलोचना करेंगे। तुम्हें जानिथिबा ओडिशार केतक बात्यार नाम लेख। यापर आसुची चतुर्थ पीरियड 12टा 40 ରୁ 1:15 विज्ञान, जीवजगतर विविधता, उद्भिदर श्रेणी विभाग जानवे। सीजी SC 603 एलो कोड, चित्र पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। अदितिर प्रश्न है लता क्या कहुए, गुल्म क्या कहुए। एक बीज और द्विबीज पत्री उद्भिद संबंध धारणा देवी बोध पर्यायर। अभ्यास पर्यायर एक बीज पत्र उद्भिद क्या कहुए, द्विबीज पत्री क्या कहुए प्रश्न करी। प्रयोग पर्यायर शून्य स्थान पूरण करने देवी। तुम बाड़ी बगीचा थी उद्भिदर वर्गीकरण कर बोली प्रसार पर्यायर पिलामानकु निर्देश देवी। यापर सार आरंभ हो पंचम पीरियड 2टा 10 ରୁ 2:50 इंग्लिश, द रावेन एंड द फॉक्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग है सीजी EN 602 एलो कोड, टेक्स्ट बुक और वर्कशीट को टीएलएम भाव व्यवहार कराई। अदिति पर्यायर हु इज मिस्टर रावेन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉक्स। तापर आसला आमर बोध पर्याय री डिस्कसन ऑफ द पोएम, फिल इन द ब्लैंक। ये हूँ आमर सार अभ्यास पर्याय। प्रयोग पर्यायर रिअरेंज करने वार्ड गुड़िक दिखाई असजड़ा है डू क्वेश्चन नंबर 1 एट होम। ये हूँ प्रसार पर्यायर कार्य सार। तापर आसी षष्ठ पीरियड शारीरिक शिक्षा 2टा 50 ରୁ 3:30 प्रतिबंधक दौड़, शारीरिक सुस्थता हासिल है सीजी C16 एलो कोड, टेक्स्ट बुक टीएलएम भाव व्यवहार कराई। तुमको दौड़ा को भल लगे कि दौड़ा बेले तुमको किपरि लगे पिलामानकु प्रश्न करी। अदिति पर्यायर प्रतिबंधक दौड़र नियम कौशल बुझाईदेवी। ये हूँ प्रयोग बोध पर्याय। बोध पर अभ्यास पर्याय निज तत्वाधान पिलामानक द्वारा खेल कराइबी। तापर यही खेलर उपकारिता गुड़िक दल में आलोचना करेंगे प्रयोग पर्यायर। प्रसार पर्यायर घरे विभिन्न खेल अभ्यास करने को पिलामानकु कहबी। ये सार शेष होची षष्ठ श्रेणी पई आसंता काली बुधवार लेसन प्लान, पंचपदी लेसन प्लान। यापर सार जा सप्तम श्रेणी को। सप्तम श्रेणी सार देखु प्रथम पीरियड अच्छी सामाजिक पाठ, पाणीपाग को बुझा प्रसंग, पाणीपाग संबंधी भौगोलिक ज्ञान है सीजी एलो कोड है SS 702 पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। आज पाग केमिति अच्छी, गतकाली पाग केमिति थिला, अदितिर प्रश्न। बोध पर्यायर पाग संबंध नूतन धारणा देवी। अभ्यास पर्यायर पाग क्या कहुए, वायुमंडल क्या कहते विषय प्रश्न करी। प्रयोग पर्यायर शून्य स्थान पूरण करने देवी। प्रसार पर्यायर वायुमंडल विभिन्न स्तर चित्र अंकन करने निर्देश देवी। द्वितीय पीरियड सार विज्ञान 11टा ରୁ 11:45 प्रसंग है विद्युत, विद्युत परिपथर रेखा चित्र अंकन करेंगे। SC 603 है एलो कोड, पाठ्यपुस्तक चित्र टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। विद्युत सुपरिवाही क्या कहती, क्यों पदार्थ विद्युत कुपरिवाही। ये अदिति पर्यायर प्रश्न। बोध पर्यायर विद्युत परिपथ संबंध में नूतन धारणा देवी। विद्युत परिपथ क्या कहुए अभ्यासर पर्याय। विद्युत परिपथ पर क्यों सब उपकरण आवश्यक दलर आलोचना करेंगे। ये प्रयोग पर्याय। प्रसार पर्यायर विद्युत परिपथर रेखाचित्र अंकन करने पिलामानकु निर्देश देवी। तृतीय पीरियड सार भाषा, प्रसंग है जातीय पक्षी, श्रवण और कथन है सीजी OD 702 एलो कोड, पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई। जातीय पक्षी कवितार कवि नाम
କୁହ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କବିତାର ନାମ କୁହ। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ କବିତାର ପ୍ରଥମ 3ଟି ପଦ୍ୟାଂଶ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହିବି। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି କହିବି। ଜଳଦ, ଅଶନି, ସମୀର ଇତ୍ୟାଦି। ପରେ ଘରେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:40 ରୁ 1:25 ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହେଲା CGEN 701 ହେଲା ଏଲୋକୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ରିଡିସ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଲୁ ମିନ୍। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ତାପରେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ପାଟି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଜାଣିବେ। CGM 707 ହେଲା ଏଲୋକୁଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଲ୍ଲି ଦିନକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଏ, ତେବେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ, ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମୂଲ୍ୟକୁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50 ରୁ 3:30 ସାମାଜିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅଛି ଆମର ପୁଣି ସାମାଜିକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତାମାନେ ଏଇ ସାମାଜିକଟା ଆମର ଡବଲ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଡବଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲେଖିକି। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଆମର ସାର୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର। ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇନେବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଡବଲ୍ ସାର୍ ରହିଛି। এই ଡବଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଡବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି, ସାମାଜିକ ଡବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି, ଇଂରାଜୀ ବି ଡବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସାର୍ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା CG ଏଲୋକୁଡ୍ ହେଲା SC 805 TLM ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏକକୋଷୀ ଅଣୁଜୀବ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କିପରି ଗତି କରେ, ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତି କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତମ୍ଭ ବେଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସାର୍ 11:45 ସାମାଜିକ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଜାଣିବେ। CG SS 806 ଏଲୋକୁଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନାମ କୁହ, ଇଏ ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗର। ଜଳ ଏକ ଅସରନ୍ତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଆସୁଥିବା 5ଟି ପରିସଂସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ ଅଛି ସାର୍ ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ CGEN 802 ଏଲୋକୁଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପିକ୍ଚରକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଟେଲ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ଟୁଲ୍ସ ବଗିଚା କାମ ଲାଗୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାଁ କହିବେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିସାଇଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଲାଉଡ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିସାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ମି। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନାଇବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍। ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏଟ୍ ହୋମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ 1 ଶ୍ରବଣ କଥନ CGSN 801 ଏଲୋକୁଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବାକୁ କହିବି। ମନୁଷ୍ୟ କୀଦୃଶ ପ୍ରାଣୀ କ ଯୁଗାସୀନ କବି, ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଇଏ ଡବଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡବଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ 2ଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏବଂ ତା ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛେ। ସାର୍ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସାର୍, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।